नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र नित्या आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആർജി നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് ആർജി നല്ലെണ്ണ. भारतस्य कार्षिकविवृत्तेः पिता एम स्वामीनाथः पञ्चत्वमुपगतः. चेन्नई मध्ये आसीत् अन्त्यं. प्रधानमन्त्र्यादि प्रमुखाः अनुशोचितवन्तः. हरदीप सिंह निज्जरस्य हत्या पाकिस्तान चरसंघटना ISI अकरोदिति सूचना. कनाडायां पाकिस्तान नियन्त्रणे वर्तमान नूतन खलिस्तान मेधावीम् आयोजनाय प्रयत्नमासीत् उग्रवादिनः हत्या. हत्याचारेण भारत कानडा नयतन्त्रबन्धस्य नाशनं च ISI लक्षयत्. खलिस्तान उग्रवादोपरि कर्कशप्रक्रमः अनुवर्तते भारतीय केन्द्रसर्वकारः. राष्ट्रे नैकत्र केन्द्र संस्थानां परिशोधना प्रचलन्ति. साहचर्येऽस्मिन् देहलीस्थ कश्मीरी बलजे खलिस्तान अनुकूल भित्तिलेखनं प्रत्यक्षम्. वार्ताः विस्तरेण. हिज्बुल उग्रवादी सियावुर रहमान निहतः इति सूचनाः सन्ति. सप्ताहद्वयात् पूर्वं पाकिस्ताने कराची स्वान्ते अज्ञातानां भूशुण्डिका प्रयोगेन अयं मृतः. किन्तु विषयं सम्बध्य औद्योगिकस्थिरीकरणानि न उपलब्धानि. इंटरपोल सुविधायाः औद्योगिकस्थिरीकरणात् परं मृत्युहेतुः स्पष्टं भविष्यति. केन हेतुना कालं यावत् पाकिस्तान मृत्युरयं गोपयते इति समस्या गुरुतरं वर्तते. विषयाणां गोपनाय पाकिस्तानं प्रेरितघटकं किमिति व्यक्तता भूयात् च. खालिस्तान उग्रवादोपरि कर्कशप्रक्रमः अनुवर्तते भारतीय केन्द्रसर्वकारः. राष्ट्रे नैकत्र केन्द्र संस्थानां परिशोधना प्रचलन्ति. साहचर्येऽस्मिन् देहलीस्थ कश्मीरी बलजे खलिस्तान अनुकूल भित्तिलेखनं प्रत्यक्षमभवत्. ഖാലിസ്ഥാൻ ആതങ്കവാദ സംബന്ധ വിവിധ കേന്ദ്രേഷു അനുസന്ധാനം അദ്യാപി പ്രവൃത്തം. ഹവാലാധനം, മാദകദ്രവ്യാണി, ആയുധവിക്രയാः, ആതങ്കവാദ അവഷ്ടംഭം ഇത്യാദീനാം ആധാരെ ആസീത് അനുസന്ധാനം. 2020 वर्षे अगस्त मासात् आरभ्य देशीयान्वेषण संस्थया पञ्जीकृतेभ्यः 5 अभियोगेभ्यः गतदिने देहली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, केन्द्रशासनप्रदेशः चण्डीगढ़ इत्यादिषु स्थानेषु देशीयान्वेषण संस्थया अनुसन्धानं कृतम्. देशीयान्वेषण संस्थाम् अतिरिच्य करादान क्षेत्रम्, आर्थिक बौद्धिक एककम् इत्यादिभिः खालिस्तान अवष्टम्भ विषये अनुसन्धानम् आरब्धम्. कनाडा, पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादिभ्यः स्थानेभ्यः खालिस्तान अवष्टम्भ सम्बन्ध प्रमाणांशाः देशीयान्वेषण संस्थया प्राप्ताः. समयेऽस्मिन् देहली कश्मीर द्वारस्य निकटे सेतोरुपरि खालिस्तान अनुकूलित स्तंभचित्रं दृष्टम्. देहली आरक्षकैः विषयेऽस्मिन् गभीरानुसन्धानम् आरब्धम्. खालिस्तान आतंक प्रक्रमान् विरुध्य सर्वकारेण स्वीकृतां प्रतिक्रियां विरुध्य कृतः प्रक्रमः वर्तते. देहल्यस्थ स्तंभचित्रमिति देहल्याः आरक्षकाः समदर्शयन्. वार्तादलं जनम्. हरदीप सिंह निज्जरस्य हत्या पाकिस्तान चारसंघटना IS अकरोदिति सूचना. कनाडायां पाकिस्तान नियन्त्रणे वर्तमान नूतन खलिस्तान मेधावीम् आयोजनाय प्रयत्नमासीत् उग्रवादिनः हत्या. हत्याचारेण भारत कानडा नयतन्त्रबन्धस्य नाशनं च ISI लक्ष्येति सूचना वर्तते. प्रगत जून 18 दिनाङ्के कनाडायाः ब्रिटिश कोलम्बियायां हरदीप सिंह निज्जर भूशुण्डिकया अमारयत्. निहने भारतीय रहस्यान्वेषण संस्थानां स्वाधीनता वर्तते इति आरोपणं कनाडा आद्यम् उन्नयत्. आरोपणेन भारत कानडा नयतन्त्रबन्धं दुर्बलं जातम्. किन्तु निज्जारस्य हन्ता पाकिस्तानस्य रहस्यान्वेषण संस्था ISI इति सूचनाः बहिरागच्छन्ति अधुना. भारतविरुद्ध प्रक्रमाः कुर्वन् खलिस्तान उग्रवादीन् पूर्णतया पाकिस्तानस्य अधीनतयाम् आयोजयित्वा नूतननेतोः नियुक्तये प्रयतते ISI. भारतेन उन्नयन् कनाडायाः खलिस्तान विघटनवाद प्रवर्तनानि रूक्षं वर्तमाने साहचर्ये विघटनवाद संघटनायाः सिख फॉर जस्टिसस्य नेतृणा गुरदीप सिंह पन्नुना ISI प्रतिनिधिः मेलनं कृतवृत्तान्तः प्रकाशितमासीत्. भारत कनाडा राष्ट्रयोः नयतन्त्रबन्धं नाशयित्वा राष्ट्रियलाभाय प्रचलन् पाकिस्तानस्य प्रयत्नाः सन्ति. खलिस्तान विघटनवादानां शक्तिः इत्यस्ति रहस्यान्वेषण संस्थानां चिन्तनम्.
राष्ट्रान्तरीय लहरी संघाय साहाय्यप्रदानाय भवति ISA प्रयत्नमिति च सूचना वर्तते। विषयाः सम्बध्य भारतं क्यानडाम् असूचयत्। प्रश्नं सम्बध्य विशद अन्वेषणाय सिद्धो वर्तते इति विदेशकार्यमन्त्री S जयशंकर ऐक्यराष्ट्रसभायां व्यक्तयत्। किन्तु क्यानडा आरोपणाः साधूकुर्वन् प्रमाणाः भारताय न समर्पिताः। वार्तादलं जनम्। इस्लामिक आतंकवाद संघटना पॉपुलर फ्रंटं केन्द्र सर्वकारः निरोधयित्वा एकः वर्षः अभवत्। 2020 सेप्टेम्बर् मासे 28 दिनाङ्के प्रातःकाले आसीत् UAPA नियमम् आरोपयित्वा PFI निरोधनं प्रख्यापितम्। निरोधनेन निबद्धाः आतङ्कवादिनः कालेऽस्मिन्नपि कारागारेषु सन्ति। IS अल्-ഖ്വയ്ദ प्रभृतीनाम् आविश्व इस्लामिक संस्थानां भारतीय प्रतिरूपं वर्तते पॉपुलर फ्रंट इति सन्दर्श्यैव केन्द्र सर्वकारस्य स्थगनं। कैंपस फ्रंट, विमेन फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल इत्यादिः PFI इत्यस्याः 8 निकटसंस्थाः च स्थगिताः। देशे प्रवृत्ते देहली संग्रामयुक्त विविध संग्रामेषु PFI इत्यस्याः स्थानं केन्द्र संस्थाभिः दर्शितम्। एवमेव केरल, कर्णाटक प्रभृतिषु राज्येषु देशीय संस्थानां प्रवर्तकानां निरन्तरहननमपि स्थगनस्य हेतुः अभवत्। स्थगनात् एकसप्ताहपूर्वम् ऑपरेशन ऑक्टोपस इति नाम्नि देशस्य विविध स्थानेषु प्रवृत्ते अनुसन्धाने बहवः PFI उग्रवादिनः निबद्धाः। केरलादेव अत्यधिक आतङ्कवादिनः निबद्धाः। एते उग्रवादिनः इदानीमपि तिहार प्रभृति कारागारेषु वर्तन्ते। समीपकाले PFI उग्रवादिनः बाह्यलोकं न सन्दर्शयिष्यन्ति इति स्पष्टम्। स्थगनानन्तरं नूतननाम्नि आविर्भावः न भवेत् इति विचिन्त्य एव प्रथमश्रेणी द्वितीयश्रेणी नेतॄन् सर्वान् निबध्य स्थगनं ख्यापितम्। अर्थात् एकवर्षात् पूर्वं पॉपुलर फ्रंट इति संस्थायाः मूलनाशनं कृत्वा एव केन्द्रसर्वकारेण स्थगनं कृतम्। वार्तादलं जनम्। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये छात्रा समिति अध्यक्ष भूता आद्य हिंदू धर्म विश्वासी भवति रश्मि सावंत। विदेश सर्वकलाशालासु भारतीयैः अभिमुखीकृतं वर्णविवेचनं पुस्तके विवृणोति रश्मि। ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड नामक रचना देशीयतले चर्चा जाता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयस्य छात्रपरिषदः अध्यक्षस्थाने चिता प्रथम हैन्दव मत छात्रा वर्तते रश्मि सावंत। किन्तु वंशीय विभजनेन भीतिकरणेन च छात्रपरिषदः अध्यक्षपदं रश्मि सावंत अत्यजत्। भारतीय छात्रैः अनुभूयमानानां वंशीय अत्याचाराणां प्रत्याह्वानानां च वस्तुतानि विवृणोति ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड इति ग्रन्थेन रश्मि सावंत। A Hindu in Oxford is a book outlining my experiences as the first Indian female president of the Oxford University Students' Union. There is usually this whole stereotype that okay, the West is the best, and once you've made it, then that's it in life, and that these are the highest standards that you need to look up yourself to. So I kind of break that myth down and actually show what is behind the curtains, what lies behind the curtains, the ugly side of things, and how Bharatiya people are treated when they are abroad and when they demand a seat at the table, when they are making decisions, when they want to create change, how there are these ad hominem attacks that start happening, how their identity gets questioned, how their identity gets stereotyped, and then it is used as ammunition against them. छात्रपरिषद निर्वाचने अधिकानां मतदानेन रश्मि सावंत चिता। किन्तु भारतादागतानां केषाञ्चन वामपक्षीयाणां नेतृत्वे आत्मानं विरुध्य गूढमन्त्रणम् अभवत् इत्यपि रश्मि सावंत समदर्शयत्। They used the fact that I was Hindu against me. An Oxford University history professor said Oxford is not ready for a Hindu president, and that Hindus are Islamophobic, anti-Semitic, racist, God knows what. They created this whole vilification campaign. They vilified me, stereotyped me to the point that I had to resign. कर्णाटकायाः उडुपी जनपदे कोस्टल बेल्ट वर्तते अस्याः निवासस्थानं। 20-20 वर्षे ऑक्सफोर्ड मध्ये अध्ययनम् आरब्धम्। ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड इति ग्रन्थस्य प्रकाशनाय गतदिने देहलीं प्राप्ता रश्मि सावंत प्रज्ञाप्रवाक् देशीय संयोजक जे नन्दकुमार प्रभृतिभिः सह मेलनम् अकरोत्। वार्तादलं जनम्।
സപ്തതിവർഷീയായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി ആശംസാः अर्पयत् RSS सरसङ्घचालक डॉक्टर मोहन भागवत विश्वं पूर्णतया मातुः वात्सल्यं पूरितं वर्तते करुणायाः मूर्तिभावं वर्तते अम्बा सप्ततिप्रवेशं कृतवती अम्बायै आयुरारोग्यसौख्याः आशंसयत् सरसङ्घचालक 70 वर्ष पूर्ण होने पर उनको मेरा श्रद्धा युक्त प्रणाम। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी सिद्ध संतों को चलता बोलता देख रहे, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। माता अमृतानंदमयी जी ईश्वर की मूर्तिमान करुणा है और अपने वात्सल्य से संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक संतोष, शांति और मांगल्य का संचार कर रही है। वे हमारे सामने सतत रहे, उनको सतत हमको सान्निध्य देने के लिए दीर्घायु प्राप्त हो, ये प्रार्थना हम सब लोग मन ही मन करते रहते। फिर से एक बार उनके चरणों में मैं अपना श्रद्धावनत प्रणाम करता हूँ। कार्षिक विवृत्तेः पिता एम्.एस्. स्वामिनाथः पञ्चतमोपगतः चेन्नई मध्ये आसीत् अन्त्यम्। भारतं कार्षिक स्वयं पर्याप्तताम् आनयत् अतुल्यप्रतिभा आसीत् अयं महाशयः। प्रधानमन्त्र्यादि प्रमुखाः अनुशोचितवन्तः। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।